Guys, we will try our tunog ba. Ito nga maran. Andaran. Wala na yan. Mmm. Sarap. Oo, sarap. Yes. Sino nagluto niyan? Thank you, Sir Rafi. And Madam Bertod. Ng Arlene, yes. Hi, Ma'am Jen. Hello to my vlog. Hello to my vlog. Thank you for inviting us For the free. free accommodation. We assume na free accommodation. Free accommodation. But later, but Amot. amot. Oy, ano mo? 500 mo. Hindi. Na-assume mo naman by Ma'am Jan. Nga libre gid man. Mabayad ka. Hindi, na libre. Free. Mabayad ka rin. Ano na? Mabayad ka rin. Orogoy na. Uli naman ko. Hi. Hard of you, yes. Ma'am. Ross, may isa dyan sa baba. Diba? After so many days na haggard tayo. Yes, more fish. But still, we're still haggard. Namit dyan, guys. Sa Burbang Lid. Hello vlog, welcome to my guys. Grabe, kan hairline taas. Mati ani ka na kawaon ang mic Ay, ka. sorry. Hi, ganda man kita. Ganda man ka mo. Ni ko halin dit. Wala, naglibot lang ako. Di man kot mong DFP. No? Ha? Di man kot mong DFP. Interview ato. Okay, interviewin ko sanda. Ano ba kan mang kuton? Uy, kasi isa na sugot sa vlog. Ba ilang sanda dyan? Diyan lang kita, malibot kita. Samahan nyo ako, guys. Vlogger yarn. Hi. Welcome to my vlog. Say hi. Dan, yes. Happy Fiesta. Ay fiesta Burbang Lid, no? Okay, yung cellphone. Ano? Kanta ni ay? Ano kanta? Bisa ano lang. Turagsoy. Dapat may sample. Dapat ikaw rin yun, ha? Ha? Ikaw na. Huwag ganyan ako ikaw go lang. Sige ron. Sample di kami. Sample di. Ikaw rin sila. Kayo na si Renzel. Tapos kayo dapat ikaw. Ano kanta rin sila? Ano kayo ito? Bakit? Bakit? By Rachel and Go, Go, Go! Part 2. Ano ganito, Sel? Aren? Lipat na ako. Bakit ba ito kami niso?